Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, saudaraku, saudariku seiman, sahabat Facebook Masjid Al-Jadu Akbar yang Allah Ta'ala muliakan. Salah satu di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, yaitu agar kita selalu memperbanyak membaca salawat kepada beliau di malam Jumat atau di hari Jumatnya. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi SAW Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Akthiru as-salata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran." Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan 1 kali salawat, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali salawat. Di dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad sahih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali salawat. Ada beberapa faidah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Dr. Abdullah bin Muhammad An-Nahari. Beliau adalah seorang khatib di salah satu masjid yang berada di kerajaan Saudi Arabia. Beliau memiliki satu kitab, yaitu kumpulan sebanyak 360 hadis yang diambil dari 2 kitab hadis yang sahih, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim, dan beliau menyertai beberapa faidah yang diambil dari hadis-hadis tersebut. Yang pertama, beliau menjelaskan faidah yang pertama, kata beliau, "Ma'na salatillahi subhanahu wa ta'ala ala nabiyhi sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu, wa ma'na salatil malaikati wa ghairihim alaihi talabuhum minallahi az-ziyadata minas sana'i wa ta'zimi lin nabi sallallahu alaihi wasallam." Arti Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah memuliakan, yaitu Allah memujinya dan Allah memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan makna atau arti para malaikat dan yang lainnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka meminta tambahan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pujian dan pengagungan atau pemuliaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, beliau menukil perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yakni beliau berkata, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaiha aw alaihi biha asyratan." Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan 1 kali salawat, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali salawat. Yani, idza qulta Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaika biha ashran aw ashra marratin, fa athna Allahu alaika fil mala'il a'la ashra marratin. Yani apabila engkau mengatakan atau engkau mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadamu sebanyak 10 kali salawat. Lalu Allah Ta'ala akan memujimu di hadapan para malaikat-malaikatnya sebanyak 10 kali. Kemudian yang ketiga, min haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi an yukthiru minas salati alaihi. Salah satu di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, agar umatnya, yaitu kita, selalu memperbanyak
membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sababun li maghfirati dhunubi wa qada'il hajati. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sebab diampuni dosa-dosa. Dan salah satu sebab terkabulnya atau terpenuhi kebutuhan-kebutuhan. Maka disunahkan bagi kita tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya di dalam doa kita awali dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya bagi kita tatkala kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, maka awalilah doa kita dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inna du'a mawqufun baina as-sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya doa itu akan terdiam, mauqufun, akan terhenti atau akan berhenti antara langit dan bumi, tidak naik ke atas sehingga engkau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau mengucapkan salawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya bagi kita tatkala kita memohon meminta kepada Allah, hendaknya doa kita awali dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku seiman, sahabat Facebook Masjid Al-Jadu Akbar yang Allah taala muliakan. Kemudian yang kelima, yuqra'u ar-ramzu lis-salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitabati biharfin aw biharfaini kaman yaktubu sad lam ain mim aw sad bal yaktubuha bikamaliha. Dimakruhkan menulis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan atau dengan menyingkat dengan ditulis satu huruf atau dengan dua huruf. Atau yang kita sering melihat di dalam tulisan-tulisan, terkadang ada orang menyingkat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hanya menulis SAW, atau dengan bahasa Arabnya dengan ditulis sad, lam, ain, dan mim, atau dengan ditulis huruf sad saja. Ini adalah merupakan singkatan. Maka hal ini dimakruhkan menurut para ulama. Maka hendaknya dia menulis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan sempurna. Dengan sempurna, yaitu dengan tulisan sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar dirinya itu tidak terhalang untuk mendapatkan pahala yang terus-menerus selama tulisan itu tetap berada atau selama tulisan itu ada. Nah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku seiman yang Allah taala muliakan. Lalu bagaimana lafaz salawat yang dianjurkan atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita sering mendengar salawat-salawat yang dilontarkan, dibacakan atau disenandungkan oleh beberapa kaum muslimin, yang pada hakikatnya salawat-salawat tersebut adalah salawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, salawat-salawat ini adalah salawat-salawat yang mubtadi'ah, yaitu salawat-salawat yang diada-adakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan lafaz salawat kepada beliau. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau. Sebagaimana dijelaskan dari Ibnu Abi Laylah rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau, yaitu Ibnu Abi Laylah, pernah bertemu kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Kemudian Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, "Maukah engkau
aku berikan hadiah yang aku pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Lailah atau Ibnu Abi Lailah berkata, iya, hadiahkanlah itu kepadaku. Lalu Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna, ya Rasulullah, kaifa salatu alaikum ahlal bait? Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusalli, kaifa nusallim. Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallim. Qala qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kami, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Wahai ahlul bait, sedangkan Allah Ta'ala sudah mengajarkan kami bagaimana cara kami mengucapkan salam kepada engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, Qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inilah lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sering baca berulang-ulang di dalam salat kita. Tatkala kita duduk tahiyat, kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz salawat tersebut, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita keistiqomahan agar kita selalu berada di atas agamanya yang mulia, berada di atas sunnah nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita selalu membaca, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di surga kelak bersama Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.